नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचेर युवराज आनी सावदी अरेबियाचे प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हांचे कडेन दूरध्वनी संवादांतल्यान चर्चा केल्या. सगळ्या रेल्वे वाठारांनी नियोजन सुरक्षीत करून देशभरांतल्या प्रवाशांक होळी महोत्सवा खातीर घरा वचूंक मेळचें हाची खात्री भारतीय रेल्वेन केल्या. इराण आनी इस्रायल अमेरिकेन संयुक्त सैन्यात क्षेपणास्त्र आनी ड्रोन हल्ल्यांची नवी ल्हारा सुरू केल्ल्यान अस्तंत आशियांत संघर्श चड खर जाला. इस्रायलाच्या हवाई दळान अमेरिके वांगडा जोड कारवाय करून इराणाच्या 31 प्रांतांतल्या 24 प्रांतांचेर 1200 परस चड युद्ध सामग्री सोडल्यात अशें कळयलां. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिल्लीत बायलांक 4 येवजण्यो समर्पीत केल्यो. ह्या येवजण्यां मदीं लखपती बिटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार आनी मोफत एलपीजी सिलिंडर योजना आस्पावता. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी बायलां समाजाची एक अपरिहार्य आधारस्तंभ आसात अशें तांणी अधोरेखीत केलें. तांचो आदार आनी सक्षमीकरण हें सुसंस्कृत राष्ट्राचें खरें वैशिश्ट्य आसा अशें तांणी सांगलें. केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना, बेटी बचाव बेटी पढाव आनी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ह्या सारक्या परिवर्तनकारी उपक्रमां वरवीं बायलां सक्षमीकरण खातीर काम करता हाचेर राष्ट्रपती मुर्मू हांणी भर दिलो. शिक्षित बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको प्रोत्साहित एवं सहयोग देना हम सबका कर्तव्य है. हमें अपनी बेटियों को ये विश्वास दिलाना है कि वे सपने देखने और उन्हें पूर्ण करने की क्षमता रखती है तथा हम उनके सपनों को साकार करने में उनके साथ खड़े रहे हैं. जब एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है. जब एक बेटी सक्षम बनती है तो पूरा समाज मजबूत होता है. नव्यान सुरू केल्ल्या योजनांच्या परिणामांचेर विश्वास व्यक्त करतना राष्ट्रपती मुर्मू हे उपक्रम राष्ट्रीय राजधानींतल्या बायलां मदीं आत्मविश्वास निर्माण करतली आनी तांकां नवी उंचाय गाठपाक वयर सरपाक प्रेरीत करतली अशें तांणी म्हणलें. महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है. सैनिक के रूप में ये देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है. वैज्ञानिक के रूप में प्रयोगशालाओं में शोध कर रही है. खेल प्रतिस्पर्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं. राजनीति, समाज सेवा, प्रशासन तथा व्यापार जगत सभी क्षेत्रों में महिलाएं नई ऊंचाई छू रही हैं. देश भर के दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की बढ़ती संख्या मेरे सामने प्रेरणादायक दृश्य प्रस्तुत करती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचेर युवराज आनी सावदी अरेबियाचे प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हांचे कडेन दूरध्वनी संवादांतल्यान चर्चा केल्या. सावदी अरेबियाचेर हालीं जाल्ल्या हल्ल्याचो प्रधानमंत्री मोदी हांणी निशेध करून तांकां सार्वभौमत्व आनी प्रादेशीक अखंडतेचो भंग अशें म्हणलें. सोशल मिडियाचेर तांणी केल्ल्या पोस्टांत प्रादेशीक शांतताय आनी स्थिरताय परतून हाडप हें सगळ्यांत चड म्हत्वाचें अशें दोनूय वटांनी मान्य केल्ल्याचें तांणी सांगलें. बहरीनाचे राजा हमद बिन इसा अल खलिफा हांचे कडेनय टेलिफोनीक संवाद साधलो. बहरीनाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करतना ह्या कठीण काळा खातीर भारत आपल्या लोकां कडेन एकचारान उबो रावता अशें तांणी सांगलें. देशांतल्या भारतीय समाजाक दिल्ल्या खर आदाराक लागून प्रधानमंत्री मोदी हांणी बहरीनाच्या राजाचे उपकार मानले. तशेंच प्रधानमंत्री जॉर्डनाचे राजा अब्दुल्ला हांचे कडेन उलयतना ह्या वाठारांतल्या विकसीत जावपी परिस्थितीचो हुस्को उक्तायलो. अर्थीक वाड तिगोवन दवरप आनी वाडोवप ह्या विशयाचेर आयज अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हिडिओ परिशदेवरवीं मार्गदर्शन करतले. अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारांत उद्देगीक पावंडी वाडोवपा खातीर, तंत्रीक फुडारपण खोलायन वाडोवपा खातीर आनी मुखेल क्षेत्रांची बुन्याद घटमूट करपा खातीर फुडल्या सुदारणांचेर भर दितले अशी माहिती प्रधानमंत्री कार्यालयान दिल्या. ह्या प्राधान्याचे प्रभावी कृतीन रुपांतर करपाचेर चर्चा जातली. तांकां उद्देगांतल्या भाग घेवप्यांच्या अंतदृश्टी वरवीं मार्गदर्शन करतले, जांचो अणभव चड प्रभावी अंमलबजावणीक आदार दितलो. अमेरिके वांगडा जोड कारवाय करून इराणाच्या 31 प्रांतांतल्या 24 प्रांतांचेर 1200 परस चड युद्ध सामग्री सोडल्या अशें इस्रायल हवाई दळान सांगलां. बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवेत, ओमान, कतार, सावदी अरेबिया, UAE ह्या सारक्या 9 देशांनी इराण हल्ले केल्यात.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. रेड क्रिसेंटाच्या म्हणण्याप्रमाण अमेरिका इस्रायलाच्या जोड हल्ल्यान इराणात 555 जाणांक मरण आयलां. सगळ्यांत वायट हल्लो मिनाबातल्या चलयांच्या मुळाव्या शाळेचेर जालो आनी सुमार 180 भुरग्यांक मरण आयलें. इराणाचो सर्गेस्त सर्वोच्च फुडारी अली खामेनी हाच्या बायलेकूय मरण आयिल्ल्याची म्हायती इराणी सरकारी माध्यमांनी दिल्या. इस्रायलान इराणी बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्रान बेत शेमेशाचेर धोको दिल्ल्यान 9 जाणांक मरण आयलें आनी 20 परस चड जाण जखमी जाल्यात. कुवेतान इराणी हल्ल्यान 4 अमेरिकी सैनीक मेले आनी 5 गंभीर जखमी जाल्यात. बॅरिनात सलमान उद्देगीक शारांतल्या एका तारवाचेर क्षेपणास्त्राचो ढीग पडून एका आशियाई कामगाराक मरण आयलें. जुर्फ अल सखेर तळाचेर जाल्ल्या हल्ल्यान 2 सैनीक मेले आनी 5 जाण जखमी जाल्यात अशें इराकी माध्यमान आनी कटाईब हिजाबुल्ला हांणी सांगलां. कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळार ड्रोन हल्ल्यान एकल्याक मरण आयलें आनी 32 जाण जखमी जाल्यात. लेबननान हिजबुल्लान इस्रायेलाचेर क्षेपणास्त्रां उडयल्यात उपरांत इस्रायेलाच्या प्रतिकार हल्ल्यान उण्यांत उणें 52 जाणांक मरण आयलां आनी 154 जखमी जाल्यात अशें लेबननाच्या भलायकी मंत्रालयान सांगलां. लेबनन सरकारान हिजबुल्लाच्या लश्करी कारवायेचेर बंदी घाल्या. अस्तंत आशियान चालू आशिल्ले परिस्थिती मदीं आयज विमान सेवा दिवपाची येवजण आशिल्ली 357 विमानां रद्द केल्ली. प्रवाशांक विसव मेळचो हे खातीर ह्या वाठारांतल्या परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरता अशी म्हायती सोशल मिडियाचेर नागरी विमान मंत्रालयान दिल्या. प्रवाशांच्या कागाळींचेर प्रवासी मजत नियंत्रण कक्षांतल्यान नियंत्रण दवरतात. प्राधान्याचेर बेगोबेग निवारण करपाची खात्री करतात अशें तातूंत म्हणलां. मंत्रालयान मुखार ह्या काळांत एर सेवा, सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म आनी समर्पीत हेल्पलायन कॉल वरवीं विमान कंपन्यो आनी संबंदीत भागधारकां कडेन समन्वय सोदून वट्ट 59 कागाळींचेर उपाय काडल्यात. तशेंच रद्द करप आनी परतून वेळापत्रक करपा संबंदीत अचूक अद्यायावत म्हायती खातीर अधिकृत विमान कंपनी चॅनल तपासपाचो सल्लो प्रवाशांनी दिला. लेबननाची राजधानी बेरूत शारांत पॅलेस्टायन इस्लामीक जिहादाचो सेनापती अबू हमजा रामी हाका मरण आयिल्ल्याचें इस्रायल संरक्षण दळान आयज सांगलें. अबू हमजा रामीक काडून उडयल्ल्यान इस्रायलाचेर कारवाय करपाची PIJची तांक खूब उणी जाल्या अशें IDFन एका निवेदनान म्हणलां. अबू हमजा रामी हांणी IDF सैन्य आनी इस्रायल नागरिकांचेर शेकड्यांनी हल्ले केल्यात. तातूंत हल्लेकारांक भरती आनी करून प्रशिक्षण दिवप आनी शस्त्रां मेळोवप हांचो आस्पाव जाता. आनीक एका हल्ल्यान इस्रायल सैन्यान बेरूतांतल्या हिजबुल्लाचेर गुप्तचर मुखेल कार्यालयाचो मुखेली हुसेन मखलेड हाकाय मरण आयलें. हालींच लेबननांत इस्रायलाक उडयल्ल्या रॉकेटाक जाप दितना इस्रायलांतल्यान हे हल्ले जाल्यात अशें IDFन एका निवेदनान म्हणलां. सगळ्या रेल्वे वाठारांनी नियोजन आनी समन्वयात्मक अंमलबजावणी करून देशभरांतल्या प्रवाशांक होळी महोत्सवा खातीर सुरक्षीत घरा वचूंक मेळटलें हाची खात्री भारतीय रेल्वेन केल्या. उत्तर रेल्वेन दिल्ली वाठारांतल्या मुखेल स्टेशनां वयल्यान खास करून होळी मनोवपा खातीर देशाच्या उदेंत वाठारांनी वचपी प्रवाशांची विस्तारान वेवस्था केल्या. फाटल्या 5 दिसांत सुमार 14 लाख प्रवासी दिल्ली वाठारांतल्यान आयल्या. मुखेल स्टेशनां वयल्या प्रवाशांचे धांवपळीचेर सतत नदर दवरपाचेर आदारून आयज 22 खाशेल्यो गाडयो चालीक लावपाचे आसात. प्रवाशांची सुगम आनी सुरक्षीत प्रवासाची खात्री करपा खातीर उत्तर रेल्वेचे अधिकारी दिल्ली वाठारांतल्यान मुखेल स्टेशनां वयल्यान गर्दीचे परिस्थितीचेर सतत नदर दवरतात. भारतीय हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयान वीज पडपा वांगडा गडगड येवपाचो अदमास उक्तायला. आयज सिक्किमांत सकाळच्या वेळार दाट धुक्याची परिस्थिती आसतली अशें हवामान खात्यान कळयलां. युवा वेव्हार आनी खेळां राज्यमंत्री रक्षा निखील खडसे हांणी नवी दिल्लींत इन्स्पायरींग वुमन थ्रू एक्शन लिगाच्या अचिव्हिंग स्पोर्ट्स मायलस्टोनाची खाशेली आवृत्ती अस्मिता जाहीर केल्या. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचेर युवराज आनी सावदी अरेबियाचे प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हांचे कडेन दूरध्वनी संवादांतल्यान चर्चा केल्या. सगळ्या रेल्वे वाठारांनी नियोजन करून देशभरांतल्या प्रवाशांक होळी महोत्सवा खातीर सुरक्षीत घरा वचूंक मेळचें हाची खात्री भारतीय रेल्वेन केल्या. इराण आनी इस्रायल अमेरिकेन संयुक्त सैन्यान क्षेपणास्त्र आनी ड्रोन हल्ल्यांची नवी ल्हारा सुरू केल्ल्यान अस्तंत आशियांत संघर्श चड खर जाला. इस्रायलाच्या हवाई दळान अमेरिके वांगडा जोड कारवाय करून इराणाच्या 31 प्रांतांतल्या 24 प्रांतांचेर 1200 परस चड युद्ध सामग्री सोडल्यात अशें कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.